Ok, boa noite a todos. Bonsoir à tous. Bom, agora estamos no. Eu queria dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão connosco online. Je voulais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont avec nous en Dizer que é uma grande direct, en ligne, satisfação estar aqui novamente com os irmãos à quinta-feira. et vous dire que c'est un grand plaisir d'être à nouveau avec vous maintenant le jeudi soir. Agora num formato diferente, Maintenant, dans un format différent, com sous un format tradução, différent, avec traduction, porque pela graça de Deus, parce que par la grâce Euh, de Dieu, nesses últimos meses, nesses 3, 4 meses, ces derniers mois qui viennent de passer, nós 3 à temos 4 recebido mois, muitas pessoas que só falam francês. nous avons reçu beaucoup de personnes à l'église qui ne parlent que français. Cerca de 40 pessoas que só Près falam de francês. 40 personnes qui ne parlent que français. Deixa-me só pôr isto mais baixo que eu estou em direto, não estou? Laissez-moi sim. baisser un peu le son, je suis en Ok. direct, c'est les Pronto. aléas. Era o som do meu telemóvel. C'était le son Então de mon estava téléphone. dizendo que cerca Je vous de disais 40 donc pessoas, qu'une quarantaine de o personnes, que nos torna bastante felizes. ce qui nous rend vraiment heureux. Queremos alcançar as pessoas da língua portuguesa, Nous voulons bien sûr toucher tous ceux qui parlent le mas também portugais, queremos alcançar os mais franceses. également les Français. Ou seja, nós queremos alcançar pessoas. Nous voulons de toute façon Seja qual toucher for a des personnes, nacionalidade, quelle que soit la nationalité. Nós queremos alcançar. Nous voulons les toucher. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Euclides Gomes, Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Euclide Gomez. sou pastor da igreja Maison du Je Père. suis le pasteur de l'église Maison du Père. E ao meu lado está a Et à secretária da côté de moi, igreja, il y a la secrétaire de l'église, a nossa querida Nathalie Dias. notre chère Nathalie Diaz. E ela hoje vai me ajudar Et aujourd'hui, elle para va que a m'aider mensagem chegue até aos pour franceses. que le message arrive jusqu'au peuple Amém. français. Hoje, o tema que me traz hoje, Le thème que j'ai amené aujourd'hui, eu vou falar de altos e baixos da vida. je vais parler des hauts et des bas de la vie. Dos momentos altos que nós temos na vida Des moments hauts qu'on a dans la vie e nos momentos baixos que nós temos na et des nossa moments vida. bas que nous avons également Ao dans la abrir vie. o ano da igreja, Lorsque nous avons commencé cette année, à eu l'église, falei acerca da mudança e do tempo, j'ai parlé au sujet du changement et du temps, que são garantias para a nossa vida qui sont des garanties pour notre vie. e também são a garantia para a vida de cada um de nós, como Et é ils óbvio. sont également la garantie pour chacun d'entre nous, E évidemment. uma das coisas que também é óbvio na nossa vida Et une des choses qui sont également évidentes dans são notre os altos vie, e são os ce baixos. sont les hauts et les bas. E eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em 1 de Reis, no capítulo 18, Et j'aimerais que vous puissiez verso ouvrir avec 21 moi a 24. dans 1 Roi 18, les versets 21 à 24. É um bocadinho estranho que eu sinta a falta do meu ecrã diante de mim Ça me fait un peu bizarre parce que je n'ai pas mon écran devant moi et e du de coup, ler ça os me manque. comentários dos Et irmãos. ça me manque de lire vos commentaires Eu parce que espero je que ne os les vois irmãos pas. estejam a pôr os dedos, J'espère que vous êtes tous a là dizer avec amém, des a likes et en participar, train de dire amen et en train de porque logo que participer. eu puder eu vou responder Parce que dès lors que je le pourrai, je vous répondrai. e vou ler também. Et je lirai vos commentaires Então eu également. disse 1 de Reis, capítulo 18, Je vous ai donc dit 1 Roi, chapitre 18, do verso 21 ao verso 24. les versets 21 à 24. Nós vamos falar de Elias. Nous allons parler d'Élie. A palavra de Deus diz assim: Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês oscilarão entre dois lados? Se o Senhor é Deus, perdão, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Et Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Combien de temps hésiterez-vous entre les deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Et si c'est Baal, suivez-le. » Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Et Élie dit au peuple, « Je reste moi seul prophète de l'Éternel. Et les prophètes de Baal sont 450 hommes. Tragam 2 novilhos, escolham eles cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei outro novilho e o colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo. Qu'on nous donne 2 taureaux et qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux et qu'ils le dépaissent et qu'ils le placent sur le bois et qu'ils n'y mettent pas de feu. Et moi, j'offrirai l'autre taureau et je le placerai sur le bois et je n'y mettrai pas de feu. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Et vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et le Dieu qui répondra par le feu, lui sera Dieu. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. Et tout le peuple répondit et dit, la parole est bonne.
Pai, nós nesta noite nós estamos gratos porque podemos estar reunidos em Teu nome, Père, ce soir, nous sommes reconnaissants parce que nous sommes réunis en ton nom. de volta da Tua Nous palavra. sommes autour de la parole. Palavra essa que é o nosso Cette alimento, parole qui est notre nourriture. palavra essa que nos ensina o Cette caminho, parole qui nous montre le chemin. palavra essa que traz estrutura à nossa Cette vida, parole qui apporte une que structure à traz notre vie. equilíbrio e saúde Et à qui nous nossa vida. apporte équilibre et santé à notre vie. Nesta noite, Deus, nós nos Ce soir, consagramos a Ti Père, nous nous consacrons à toi e à Tua palavra et à ta parole. e estamos prontos para ouvir a Tua Et nous voz, sommes prêts à entendre ta voix, prontos para receber aquilo que Tu Prêt tens para a nossa à vida, recevoir ce que tu as pour notre prontos vie, para sermos transformados prêts por Ti. à être transformés par toi. Conduz o Teu servo nesta noite Conduis ton serviteur ce para que a soir, palavra possa chegar aos nossos pour corações, que la parole puisse arriver jusqu'à no nos nome de cœurs, Jesus. dans le nom de Jésus. Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Glória a Louvado Dieu. seja o nome do Senhor. Loué soit le nom de Dieu. Amém. Nós temos que sempre ter em mente algo que é muito importante. Nous devons toujours garder à l'esprit quelque chose qui est très important. Deus nos criou Dieu nous a créés à sua imagem e à sua à semelhança. son image et à sa ressemblance. Deus nos criou com as nossas emoções. Dieu nous a créés avec nos émotions. Deus nos criou com os nossos Dieu sentimentos. nous a créés avec nos sentiments. Deus, Ele sabe cada aspecto da nossa vida. Et Dieu connaît chaque aspect de notre vie. Nada é oculto perante os olhos de Deus. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Ou seja, mesmo antes do nosso nascimento, D'ailleurs, avant même notre naissance, Deus sabia tudo a nosso respeito. Dieu connaissait déjà tout à notre sujet. Deus viu este dia aqui Dieu a vu ce jour, ce moment antes présent, da fundação do mundo. avant la fondation du monde. É por isso que eu tenho muita confiança em Deus. C'est pour ça que j'ai vraiment une très grande confiance en É por isso Dieu. que eu amo tanto a C'est pour Deus. ça que j'aime tellement Dieu, Porque Ele é um Deus que, mesmo sabendo tudo, parce qu'il est un Dieu qui, même en connaissant tout, mesmo conhecendo as nossas falhas, en connaissant toutes nos failles, mesmo conhecendo os erros que ainda não fiz, en sachant toutes les erreurs que je n'ai pas encore commises, mesmo assim, Ele investiu tudo em mim. malgré tout cela, il a tout investi Ele en moi. investiu tudo em ti. Il a tout investi en Por toi. quê? Porque Ele Pourquoi? nos ama. Parce qu'il nous aime. Ele conhece as nossas Il fraquezas. connaît nos faiblesses. Mas Ele é o Deus que se torna forte nas nossas Mais il est fraquezas. le Dieu qui devient fort dans nos faiblesses. E esta história de Elias Et cette histoire d'Élie nos encoraja nous encourage a não perdermos esperança nos momentos menos bons da nossa vida, à ne pas perdre espoir dans les moments les moins bons de notre mas vie, também a não sermos soberbos nos momentos altos da nossa vida. mais à ne pas être non plus trop. Eu não te posso soberbo. ajudar. Eu não posso ajudar. Ser soberbo é ser altivo. Ne pas être trop orgueilleux dans les moments, dans nos meilleurs moments de la vie. C'est ça, orgulho. Orgueilleux. Ok. Próxima perguntas-me que eu, Prochaine fois, je que lui eu demande, il respondo logo. m'aidera. Ok. Irmão, nós não podemos ser orgulhosos nos momentos de bem-estar, Nous ne pouvons pas être orgueilleux, arrogants dans les moments de nos momentos bien-être, de conquista. dans les moments de conquête. Porque sempre quando nós chegamos a um momento alto, Parce que chaque fois que nous arrivons à un moment haut, o diabo vem sempre nos cobrar. Satan vient toujours pour nous Sempre réclamer que quelque nós chose. confessamos algo, Chaque fois que nous confessons quelque o chose, diabo vem sempre nos cobrar. Satan vient toujours pour nous demander des comptes. Faz-me lembrar o apóstolo Pedro, Ça me rappelle l'apôtre Pierre. quando Jesus disse assim: alguém vai me negar. Quand Jésus a dit, quelqu'un va me nier. Ele disse: todos menos eu. Lui, il a répondu, oh, tout le monde sauf moi. Toda a gente pode fazer, mas eu Tout le não. monde pourra te nier, mais pas moi. Quando nós temos conquistas, quando nós falamos, Lorsque nous avons des conquêtes, lorsque nous parlons, há um que ouve sempre. il y a quelqu'un qui nous écoute E ele toujours. tenta sempre, Et il essaye toujours. nos atingir. Il essaye toujours de nous atteindre. Por isso é que nós devemos ficar sempre com o nosso foco em Deus. C'est pour ça que nous devons toujours rester focalisés en Dieu. Deus nos criou com emoções. Dieu nous a créés avec des E émotions. através das nossas emoções, Et à travers nos émotions, muitas vezes nós revelamos a profundidade do nosso caráter, bien souvent, nous révélons la profondeur de notre a caractère, qualidade dos nossos la pensamentos. qualité de nos pensées. Mostram sempre o nosso caráter. La qualité de nos pensées montre toujours notre caractère. E mostra sempre o nosso estado, Et o ça estado da nossa montre alma. toujours l'état de notre âme. Então, quando nós falhamos em reconhecer as nossas emoções, Alors, lorsque nous ne parvenons pas à reconnaître nos émotions, isto nos pode levar a uma derrota espiritual. cela peut nous conduire à une défaite spirituelle. E a história do profeta Elias Et l'histoire du prophète Élie nos leva a reconhecer que nem sempre mantemos um padrão em cima, nous amène à reconnaître que nous ne sommes pas toujours au sommet, mas que
nem sempre também vamos permanecer lá embaixo. mais que nous ne resterons pas toujours éternellement à terre. Deus é poderoso para nos trazer de Dieu volta. est puissant pour nous ramener de retour. A nossa intenção não é falhar. Notre intention, ça n'est pas de commettre des erreurs. João diz, meus filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Jean a écrit en disant, mes enfants, chers enfants, je vous ai écrit pour que vous ne Mais- péchiez point. Mas se pecardes, Mais si jamais vous tenham péchez, bom ânimo, soyez encouragés. porque agora aquele que nos Parce que salvou maintenant, celui qui nous a se sauvés tornou o nosso advogado. est devenu notre avocat. Não te esqueças que aquele que te N'oublie salvou pas que celui qui t'a se sauvé torna agora. devient maintenant, Ele se tornou il est o devenu teu advogado ton e o avocat meu et advogado. mon avocat. E ele está à direita de Il Deus est à la droite a de Dieu interceder por cada et de il nós. intercède en faveur de chacun de nous. Amém. Então, Amen. todos nós temos momentos altos na nossa Alors vida. nous avons tous des moments hauts dans notre vie. Eu quando olho para trás, Lorsque je regarde en é arrière, claro que eu tenho consciência dos momentos menos bons da minha bien vida. sûr que j'ai conscience des moments moins bons de ma vie. Eu tenho consciência dos vales da minha vida. J'ai conscience des vallées de ma vie. Mas também tenho consciência Mais je suis également de conscient. momentos altos, J'ai également conscience des moments plus hauts dans ma de vie. momentos em que agi em fé, Des moments où j'ai agi dans la foi. de momentos em que profetizei, Des moments où j'ai prophétisé. no momento em que eu orei e vi a mão de Deus operar Des instantaneamente. moments où j'ai prié, où j'ai vu la main de Dieu agir instantanément. Mas eu tenho consciência das covas onde eu estive, Mais j'ai conscience des trous dans lesquels je me suis déjà nos trouvée. momentos terríveis por onde eu Des passei. moments terribles que j'ai traversés. Mas a Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor, Mais la Bible dit l'Éternel est mon o Senhor é berger. meu pastor, L'Éternel est mon e berger. nada me faltará. Il ne me manquera E rien. nada me faltará. Il ne me manquera Ele é o rien. Deus que nos conduz. Il est le Dieu qui nous conduit. Ele é o Deus que sabe que vamos passar pelo vale da Il est sombra le da Dieu qui morte. sait déjà que nous allons traverser Deus que nos la vallée de restaura. l'ombre et de la mort. Mais il est le Dieu qui nous restaure. É o Deus que nos ajuda. Il est le Dieu qui nous Amém. aide. Amen. Então, quando nós estamos, muitas vezes aquilo que nos leva a momentos altos Et souvent, ce qui nous emmène à des moments au sommet, é a lucidez. c'est la lucidité. O que é que eu quero dizer com isso? Qu'est-ce que je veux dire avec É a ça? forma como tu olhas para a palavra de Deus. C'est la manière comme tu regardes à la parole de Dieu. É o brilho que tu encontras na palavra de Deus. C'est la lumière que tu trouves dans la parole de É a Dieu. luz que tu vês na palavra C'est de la Deus. lumière que tu vois dans la parole de Dieu. A lucidez na nossa vida La lucidité dans notre vie é importante. est très importante. Mas muito mais importante é a lucidez na nossa vida espiritual. Mais bien plus important, c'est la lucidité dans notre vie spirituelle. Elias, ao observar o povo, Élie, lorsqu'il a constaté, lorsqu'il a observé le peuple, ao observar o problema, quand il a vu le problème, ele viu um povo que se afastava de Deus. il a vu un peuple qui s'éloignait de Dieu. E ele teve momento de lucidez. Et il a eu un moment de lucidité. Ele, aquele momento, aquele problema, Et pendant cet instant-là, ce problème, sem lucidez espiritual, sans lucidité spirituelle, sem revelação sans espiritual, révélation spirituelle, ele entraria talvez numa depressão precoce. peut-être qu'il serait entré en dépression précoce. Ele também entraria num andar de oscilação diante de Deus. Peut-être qu'il serait entré, il aurait oscillé également, pardon, devant Dieu. Ele iria perder o seu foco em Deus. Il allait perdre son attention, sa concentration en Dieu. Ele iria seguir a corrente. Il suivrait le mouvement. Eu não sei qual é o ambiente à tua volta. Je ne sais pas quelle est l'ambiance qu'il y a autour de Eu toi. não sei qual é o ambiente daqueles que te Je rodeiam. ne sais pas quelle est l'ambiance de ceux qui t'entourent. Qual é o ambiente no teu emprego, Quelle est l'ambiance à ton emploi, na tua casa. dans ta maison. Se estás a passar por ou se estás num ambiente em que as pessoas não seguem a Deus, Si tu es dans une ambiance où les autres autour de toi ne suivent pas Dieu, põe o teu foco em Deus. mets ta concentration en Dieu. Porque Deus pode te mudar, Car pode te Dieu ajudar, aliás, Peut t'aider a mudar esse à ambiente no nome de changer Jesus. cette ambiance dans le nom de Se Jésus. tiveres lucidez, Si tu as cette lucidité, tu vais ser o veículo de Deus naquele lugar tu seras l'outil de Dieu à cet endroit para trazer bênção àquele pour lugar. apporter la bénédiction à cet endroit. No lugar onde tu estás, Là où tu es, se fores lúcido, si tu es se tiveres lucide, revelação da palavra de si tu as Deus, la révélation de la tu parole de podes Dieu, mudar o teu tu ambiente no peux nome de Jesus. changer ton ambiance dans le nom de Jésus. Faz-me lembrar, faz-me pensar Ça me em rappelle, Davi. ça me rappelle David. Os irmãos lembram-se quando Davi ele chegou ao vale, Vous vous souvenez quand David est arrivé devant cette vallée? ele encontrou lá um exército cheio de medo. Il est arrivé dans la vallée et il y a trouvé une armée apeurée. Ele encontrou homens completamente Il a desencorajados. trouvé des hommes qui étaient complètement découragés. Mas quando ele chegou, Mais lorsqu'il est arrivé, ele foi lúcido o suficiente il a été suffisamment lucide
para trazer o nome de Deus àquele pour vale. amener le nom de Alléluia. Dieu à cette vallée. Ele trouxe o nome de Deus àquele Il a vale. amené le nom de Dieu à E cette ao vallée. trazer o nome de Deus àquele Et en vale, amenant le nom de Dieu dans la vallée, todo aquele ambiente mudou. toute l'ambiance a changé. Porque ele venceu aquele Parce gigante em nome qu'il de a Jesus. vaincu ce géant dans le nom de Jésus. Do mesmo modo, De la même façon, Elias vem num ambiente hostil. Élie arrive dans une ambiance qui est hostile, Ambiente de afastamento de Deus. une ambiance d'éloignement de Dieu. E ele traz o foco em Deus. Et il ramène la concentration sur Dieu. O foco em Deus La concentration sur Dieu, muda todo o cenário na nossa vida. ça change tout le scénario dans notre vie. Não coloques o teu foco nas pessoas. Alors, ne te concentre pas, ne te focalise pas sur les personnes, Não te foques em ti ne mesmo. te focalise pas sur toi-même, Foca-te em mais Deus. focalise-toi sur Dieu. E os irmãos reparem que o profeta, ele sabia que ele estava sozinho. Remarquez, le prophète savait qu'il était seul. Ele diz, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Il dit, je suis le seul qui reste des prophètes de l'Éternel. Os irmãos reparem nesta declaração do profeta. Regardez cette déclaration du prophète. O profeta diz, Le prophète dit, eu sou o único que restou. je suis le seul qui reste. Mas o seu foco, ele sabe a verdade, Alors, il connaît la vérité, ele não ignora a realidade, il n'ignore pas la réalité. ele sabe que essa é a realidade dele. Il sait que c'est sa réalité. Ele está sozinho. Cette réalité, c'est qu'il est seul. E na nossa vida, irmãos, nós não podemos nem devemos ignorar o nosso estado. Et dans notre vie, on ne doit pas et on ne peut pas ignorer notre état. Não negues as tuas circunstâncias. N'ignore pas tes circonstances. Ele sabia, eu Ne estou nie pas. sozinho. Ne nie pas tes circonstances. Eu- Lui, il savait qu'il Eu était estou seul. cercado de ameaças. Il savait qu'il était entouré de menaces. Mas, no entanto, Mais cependant, o seu foco estava em il Deus. se E não na concentrait ameaça. sur Dieu et pas sur la menace. Há uma grande diferença, irmãos, Il y a une grande na différence forma como nós enfrentamos as nossas dans la circunstâncias. manière comme nous faisons face à nos circonstances. Quando o foco está em Deus, Lorsque notre concentration est sur Dieu, nós nos tornamos fortes e nous corajosos. devenons forts et courageux. Alléluia. Alléluia. Eu não estou a ouvir amém, não estou a Je ler. n'entends pas Amen. Enfin, je ne lis pas Mas les eu acredito Amen. que os irmãos estão nos Mais je vossos crois lares que vous êtes chez vous a dizer amém, en train de dire a Amen, gritar amém. en train de crier Em nome de Amen Jesus. dans le nom de Jésus. Por quê? Pourquoi? Porque quando estamos com o nosso foco em Deus, Parce que lorsque nous sommes focalisés sur Dieu não no nosso ambiente, et pas dans notre ambiance, nós nos tornamos fortes e nous corajosos. devenons forts Alléluia. et courageux. Se eu estou aqui hoje, Si neste je lugar, suis ici aujourd'hui, dans cet é por endroit, causa da graça de Deus. c'est à cause de la grâce de Dieu. Não olhei para as minhas Je n'ai limitações. pas regardé mes Mas limitations. eu olhei para Deus, coloquei Oh, o meu mais j'ai foco em regardé Deus. Dieu et je me suis E Deus focalisée estendeu a sur lui. sua mão. Et Dieu a étendu E Deus sa diz, eu main estou et il contigo. m'a dit, je suis avec toi. Sempre que colocas os teus olhos em Deus, Chaque fois que tu poses ton regard sur Dieu, sempre que tiras o teu olhar do problema e Chaque fois colocas em Deus, que tu enlèves ton regard du problème et tu Deus le te mets sur ouve. Dieu, Dieu Deus te t'écoute. ouve. E o, Dieu t'écoute. e o teu foco em Deus Et ta concentration sur Dieu te leva a ter ousadia. te mène à avoir de Alléluia. l'audace. Oh, rabachekalas. Alléluia. Aleluia. O foco em Deus te leva La a seres ousado. concentration sur Dieu Amen. te mène à être audacieux. Eu no domingo estava a contar aqui aos irmãos, Dimanche, je racontais ici à l'église aux frères e é uma história que eu já contei muitas une vezes. histoire que j'ai déjà racontée souvent. Eu estava em Cabo Verde, J'étais au Cap-Vert, eu era jovem, j'étais jeune, inexperiente, je n'avais pas d'expérience e eu focava muito em Deus. et je me focalisais beaucoup Eu sur Dieu. passava as minhas madrugadas a orar, Je passais a buscar a Deus, toutes mes matinées à prier, à chercher Dieu a colocar o meu foco em Deus. et à me concentrer sur A igreja Dieu. estava a crescer. L'église grandissait, Nós não tínhamos uma casa grande. on n'avait pas une grande maison. Então, com o meu foco em Deus, eu disse, eu vou comprar um terreno. Alors, comme j'étais focalisée en gardant ma concentration sur Dieu, j'ai dit, je vais acheter un terrain. E Deus falou ao meu coração, Et Dieu a parlé à mon cœur. levanta-te e vai. Il m'a dit, lève-toi E et eu va. levantei-me e fui. Et je me suis Eu levée fui et j'y suis ousado. allée. J'ai été audacieux. Mas a minha ousadia não veio da minha Mais força. mon audace ne vient pas de ma force. A minha ousadia veio do meu foco em Deus. Mon audace est venue de ma Da focalisation en revelação que Dieu, eu tive da presença de Deus na minha vida. révélation que j'ai eue de la présence de Dieu dans ma E vie. Elias recebe a mesma ousadia. Et Élie reçoit cette même audace. Ele desafiou 450 profetas de Baal. Il a défié 450 Alléluia. prophètes de Baal. Repare, ele é o Regardez, único profeta de Deus. Il est le seul prophète de l'Éternel. Do outro lado, ele tem De l'autre côté, 450. en face de lui, il a 450 Irmãos, prophètes. 400 pessoas 400 são muitas personnes, pessoas. ça fait beaucoup de monde.
Nós, neste momento, os nossos cultos oscilam em 80. Actuellement, nos célébrations varient à peu près entre 80 personnes. Nós estamos muito felizes com aquilo que Deus está a Nous fazer. sommes très heureux avec ce que le Seigneur fait. Eu fico feliz quando eu venho e encontro a casa quase cheia. Et moi, je suis très heureux lorsque j'arrive et que je vois la maison quasiment pleine. Mas ainda não chegamos plenamente aos 100. De Mais vez on em est- quando chegamos lá. Pas bien arrivé encore aux 100 personnes. Des fois, on y est quasiment. Mas quando eu tenho 100 e pouco, já estou Mais felicíssimo. quand j'ai 100 et quelques, je suis déjà très heureux. Agora imaginem uma congregação de 400 pessoas e 50 pessoas. Maintenant, imaginez une congrégation de 450 personnes. Tudo profeta. Et tous des prophètes. Contra Contre un seul. Contra Contre un seul. Irmãos, com Deus o importante Mes não é o frères, número. avec Dieu, l'important, c'est pas le nombre. O importante é quem está conosco. L'important, c'est celui qui est avec O nous. importante é aquele que está Ce conosco. qui est important, c'est celui A qui est Bíblia diz avec que nous. maior é aquele que está conosco do La que aquele que está Bible no dit que mundo. celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amém? Amen. Então, Elias, ele diz aos profetas, Alors Élie dit aux prophètes, então vocês invocarão o vosso Deus. alors vous invoquerez le nom de votre Dieu. E eu invocarei o nome do meu Et Deus. moi, j'invoquerai le nom de mon Dieu. E o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est Dieu. Isso é ousadia. Et ça, c'est de l'audace. No meio de um quadro totalmente não vantajoso para ele. Dans un tableau qui n'était absolument pas avantageux pour lui, No meio de um quadro que não o favorecia. au milieu d'un tableau qui ne lui était absolument pas favorable, Ele colocou os seus olhos em Deus. il a posé son regard sur Dieu. Irmão, entre o ano Et mon 2025, frère entre dans l'année 2025. não porque tu oraste à meia-noite, Non pas parce que tu as prié à minuit, não porque foste tomar banho no mar, non pas parce que tu es allé prendre un bain dans la não mer, porque fizeste uma oração non especial. pas parce que tu as fait une prière spéciale, Entra o ano mais entre en 2025 2025 com o teu foco em Deus, avec ta concentration, foco ta na palavra de focalisation Deus. sur Dieu et sur sa parole, sabendo quem é Deus, tout en sachant qui il est, sabendo quem tu és em Deus. sachant qui tu es en Dieu. Não olhes nem para a esquerda, Ne regarde ni à nem para a gauche, direita. ni à droite. Não olhes as Ne ameaças. regarde pas aux menaces. Não olhes aquilo que dizem a teu Ne respeito. regarde pas ce qu'on dit à ton sujet. Se há uma coisa que Deus já me libertou, S'il y a quelque chose de laquelle Dieu m'a é déjà estar délivré, preocupado com aquilo que as pessoas c'est dizem a la meu respeito. préoccupation de ce que les autres disent à mon Eu sujet. vivo no caminho da retidão. Je vis dans le chemin vivo em de la santidade droiture. diante Je de vis Deus. en sainteté devant Eu Dieu. vivo com o meu foco em Deus. Je vis focalisé en Dieu. Não importa Peu o importe ambiente. l'ambiance. Não importa o que dizem ao teu Peu respeito. importe ce que l'on dit à ton sujet. Põe o teu foco em Deus. Concentre-toi sur Dieu. Com o teu foco em Deus, Deus vai se Parce mover. qu'avec ta Deus vai se levantar a teu concentration sur favor. Dieu, Dieu va se lever en ta faveur. Amém? Amen. Amém? Então, quando nós temos momentos como este, Alors quand nous vivons des moments comme celui-ci, devemos pensar sempre na vitória que Deus tem para a nossa nous vida. devons toujours penser à la victoire que Dieu a pour notre Quem vie. tem o seu foco em Deus fala de vitória. Celui qui est focalisé sur Dieu, il parle de victoire. Quando tu focas nas circunstâncias, Lorsque tu te focalises sur les circonstances, podes pensar tu peux penser e seguir os conselhos dos et homens. suivre les conseils des hommes. A vida é difícil. Oh, la vie est difficile. Tens que aprender a coabitar com a falta de dinheiro em Tu dois 2025. apprendre à cohabiter avec le manque d'argent en Vem aí a 2025. crise. Il y a la crise qui pointe le bout de son Mas nez. não faças isso. Mais ne fais pas ça. Em nome de Jesus, Dans le nom de Jésus, não faças isso. ne fais pas ça. Põe o teu foco em Deus, Focalise-toi sur Dieu, no Deus de Abraão. dans le Dieu d'Abraham. Deus sempre supriu as necessidades Dieu de a Abraão. toujours pourvu aux besoins d'Abraham. Deus sempre favoreceu Dieu Abraão. a toujours favorisé Deus Abraham. favoreceu Il a Isaac. toujours favorisé Deus Isaac. favoreceu Jacó. Il a favorisé Deus favoreceu Jacob. Davi. Il a favorisé David. Deus favoreceu todos quantos colocaram a sua vida nas suas mãos. Dieu a favorisé tous ceux qui ont mis leur vie entre les mains de Dieu. Então entra no ano Alors, 2025 entre en 2025 com a tua vida nas mãos de Deus. avec ta vie teu foco entre les em mains Deus. de Dieu, Aleluia. avec ta vie focalisée sur Dieu. Nós esquecemos às vezes quem somos. Parfois, nous oublions qui nous sommes. Nós esquecemos quem nos apoia nas nossas Et nous vitórias. oublions qui nous soutient dans nos victoires. Não te esqueças disso. Alors, n'oublie pas ça. Não te esqueças disso. N'oublie pas ça. Coloca a tua confiança somente Mets em ta Deus. confiance seulement en Dieu. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, L'apôtre Paul dit Verset dans 13 à 14. Philippiens chapitre 3, les versets 13 à 14, ele diz: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mas uma coisa faço, mais je fais une chose, esquecendo as coisas que para trás ficam, oubliant ce qui est en arrière prossigo para o alvo. et me
important vers ce qui est en avant. a fim de ganhar o prémio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Prossigo para o alvo. Je cours vers le but. Coloco o meu foco em Deus. Je me focalise en Dieu. Jesus diz lá em João no capítulo 15, verso 2: Jésus, quant à lui, dit dans Jean, chapitre 15 et verset 2, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits et il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Ainsi, elles en donneront encore. Fica preso a Jesus. Reste attaché à Jésus. Fica ligado a Jesus Cristo. Reste lié à Jésus-Christ. Reconhece que as vitórias que tens na tua vida foi Deus que te Reconnais deu. que les victoires que tu as dans ta vie, c'est Dieu qui te les a Amém. données. E Amen. Deus tem novas bênçãos para ti. Et Dieu a de nouvelles bénédictions pour toi. Deus tem uma nova história para ti no Dieu ano a une 2025. nouvelle histoire pour cette année de Não 2025. vivas das bênçãos Ne passadas. vis pas sur les bénédictions Não, du passé. não fiques preso às conquistas passadas. Ne t'enferme pas dans tes conquêtes passées, Mas põe o teu foco em Deus. mais focalise-toi en Dieu. Porque o Focalise-toi diabo sur vem Dieu. sempre depois de grandes conquistas. Parce que le diable vient toujours après les grandes conquêtes, les Et- grandes réussites. E porque sabemos que ele vem, Et parce que nous savons qu'il vient, nós sabemos que a vitória não está na nossa força. nous savons que la victoire n'est pas dans nos forces. Porque a conquista de Elias Parce que la conquête d'Élie não dependeu dele, ne dépendait pas de lui, n'a pas dépendu de lui, apenas do seu foco em mais Deus, juste de sa concentration en apenas da Dieu, sua fé em Deus. juste de sa foi en Dieu. Quem fez o fogo descer do céu Celui qui a fait tomber le feu Non du foi ciel, Elias. ça n'est pas Élie, foi o Deus de c'est Elias. le Dieu d'Élie. Quem vai fazer com que o fogo deixe do céu Celui qui va faire en sorte que le feu tombe du é ciel, Deus da tua vida, aleluia. c'est Dieu dans É o ta teu vie, Deus. c'est ton Dieu. Amém? Amen. Então nós sabemos, irmãos, por esta história, Alors nous savons à travers cette histoire que esse dia na montanha, que cette journée-là sur la montagne, ele surtiu um efeito tremendo. ce jour-là a eu un grand effet. O povo voltou-se para Deus. Le peuple s'est tourné vers Dieu. Os 450 profetas foram mortos. Les 450 prophètes ont été tués. Foi uma vitória tremenda Ça a na été vida de une Elias. victoire extraordinaire dans la vie E os d'Élie. irmãos neste momento podem tirar uns momentos Et vous pouvez prendre maintenant quelques instants para pensar nas vitórias que Deus vos deu Pour durante o ano réfléchir aux 2025, victoires 24, que aliás. Dieu vous a données pendant l'année Grandes 2024. coisas Deus fez por nós. Dieu a fait de grandes choses pour Para nous. mim foi um grande ano. Pour moi, ça a été une grande année. Foi um ano, nós viemos do ano 2023, Nous étions venus de l'année 2023, que foi um ano de construção, qui avait été une année de foi um construction, ano de adaptação. une année d'adaptation. Penso que foi em 2023 que nós mudamos o horário Je dos crois que c'était en cultos. 2023 qu'on a changé nos horaires de culte. E isso constituiu problema para nós. Et ça, du coup, ça a créé un problème pour nous. Começamos a ter menos visitas On de a pessoas que vêm de outras igrejas. Commencé à avoir moins de visites des personnes qui venaient d'autres A églises. assistência baixou. Notre assistance a commencé à Mas diminuer. mesmo assim nós continuamos malgré focados em Deus. On a continué focalisé en E Dieu. no ano 24, Et en 2024, Deus trouxe muita gente à Dieu nossa a igreja. amené beaucoup de personnes dans Nós notre estamos église. muito felizes com Nous aquilo que Deus sommes está a très fazer. heureux avec ce que le Seigneur est en train de Nós faire. compramos a nossa carrinha. Nous avons acheté notre Temos voiture. navete. Nous avons maintenant une navette. E há uma expectativa muito grande para aquilo que Deus vai fazer Et il no y a ano une expectative 2025. très grande pour ce que Dieu va faire encore en Mas 2025. sabemos que haverão também maus momentos ou momentos baixos na nossa igreja. Mais nous savons qu'il y aura également de mauvais moments ou des moments un peu plus bas dans notre église. Sabemos que vamos descer alguns vales durante 25. Nous savons que nous allons descendre à certaines vallées pendant Mas 2025. há compromisso que nós temos com Deus. Mais il y a un engagement que nous avons Há avec Dieu. compromisso que nós temos com Deus. Il y a un engagement que nous avons avec Manter Dieu. sempre o nosso C'est foco de em Deus. garder toujours notre concentration sur Levar Dieu. sempre a igreja no caminho da C'est d'emmener retidão. toujours l'Église dans le chemin de la droiture Não no caminho da et tradição, pas dans le chemin de la mas no tradition, caminho da retidão, mais dans le chemin de la com o seu droiture foco em Deus. avec notre concentration, E notre sabemos focalisation que em sur Deus Dieu. faremos Et nous proezas no savons nome de qu'en Jesus Dieu, Cristo. nous ferons des prouesses avec, No au nom de capítulo Jésus. 19, verso 1 a 5, Dans le chapitre 19 de 1 Roi, les versets 1 à 5, diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Por isso, Jezabel mandou mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem com todo o rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a tua vida
o que tu fizestes com a vida deles. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Verso 3 diz: Le verset 3 nous dit Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Irmãos, tudo que o diabo quer Tout ce que le diable veut, é tirar o teu foco da verdade. c'est d'enlever ta concentration de la vérité. E a verdade aqui Et la vérité ici, não é aquilo que Jezabel diz. ça n'est pas ce que Jézabel dit. Quem é Jezabel? Qui est Jézabel? Quem é Jezabel? Mais qui est Jézabel? Quem são aqueles que falam mal de Qui ti? sont ceux qui disent du mal de toi? Quem são aqueles que querem derrotar a tua Qui vida? sont ceux qui veulent amener une défaite dans ta vie? Quem são eles Qui sont-ils? diante da grandeza do nosso Deus? Devant la grandeur de notre Dieu. Diante da grandeza do Deus que faz descer fogo do céu. Devant la grandeur du Dieu qui fait descendre du feu du ciel. Então, quando uma ameaça vem à tua vida, Alors, lorsqu'une menace arrive dans ta vie, não percas a tua perspectiva em Deus. ne perds pas ta perspective en Dieu. Não mudes. Ne change pas. Não deixes que as tuas emoções governem a tua alma. Ne laisse pas tes émotions gouverner ton âme. Repõe a palavra de Deus na tua mente e no teu coração. Et mets à nouveau la parole de Dieu dans ton esprit et dans ton cœur. Levanta-te e diz: Lève-toi bendiz, ó minha alma, Et ao dis, Senhor. oh mon Aleluia. âme, bénis l'Éternel. Olha para o Senhor teu Deus. Regarde l'Éternel ton Dieu. Amém? Amen. Porque nós com facilidade, Parce que très facilement, nós nos deixamos controlar pelas nossas nous emoções. nous laissons contrôler par nos émotions. Mas, no entanto, irmãos, Mais cependant, nós precisamos de manter sempre o olhar a Deus. nous devons toujours garder notre regard sur Dieu. Os irmãos sabem, quando nós temos algum problema no nosso corpo, Vous savez, quand on a un problème dans notre corps, nós sentimos uma dor qualquer. nous sentons une douleur quelconque. E isso é uma bênção. Et ça, c'est une bénédiction. Porque a dor nos dá o sinal que algo não vai bem no nosso Parce corpo. que la douleur est un signe que quelque chose ne va pas bien dans notre E corps. quando sentimos medo, Et lorsque nous sentons la peur, também é sinal de que algo não vai bem na nossa alma. c'est également un signe que quelque chose ne va pas bien dans notre âme. As nossas emoções Nos émotions são como a dor para o nosso sont corpo. comme une douleur pour notre Elas corps. nos mostram que alguma coisa não vai bem no nosso Elles nous espírito. montrent que quelque chose ne va pas bien dans notre Se o esprit. irmão está a ser controlado por medo, Si tu es contrôlé par la é peur, porque algo não vai bem no seu c'est pas espírito. parce que quelque chose ne va pas bien dans O ton irmão esprit. precisa de ir ao altar de Et tu Deus. dois aller sur l'autel de O Dieu. irmão precisa de ir à Tu palavra de dois aller Deus à la parole de e Dieu deixar que Deus cure a tua vida. et laisser Dieu guérir ta Que vie. Deus revele a verdade à tua Que vida. Dieu révèle la vérité à A ta vie. verdade para a vida de La Elias vérité pour la vie é d'Élie, que o Deus estava com ele. c'était que Dieu était avec lui. O Deus dos exércitos Le estava Dieu com ele. des armées était avec lui. O Deus que faz descer fogo do Le céu Dieu estava qui com fait ele. descendre le feu du ciel était avec lui. Mas, no entanto, Mais cependant, Elias ficou completamente absorvido pela ameaça de Jezabel. Élie est resté complètement absorbé par la menace de Jézabel. Ele inconscientemente escolheu acreditar na ameaça. Et inconsciemment, il a choisi de croire à cette menace. Irmãos, deixem-me ser bastante sérios com os irmãos. Laissez-moi être sérieux avec vous. Nós muitas vezes escolhemos acreditar na doença e não na palavra de Deus. Souvent, nous choisissons de croire à la maladie et pas à la parole de Dieu. Nós escolhemos acreditar nas nossas circunstâncias e não naquilo que Deus diz. Nous choisissons de croire à nos circonstances et pas à ce que Dieu dit. O diabo quer te afastar da fé. Satan veut t'éloigner de la foi. O diabo quer te colocar na razão. Il veut te mettre dans la raison. Olha, ela é rainha. Tu vois, c'est une reine. O rei está completamente dominado por ela. Le roi est complètement sous sa domination. O rei Acabe vai fazer sempre aquilo que ela Le roi quer. Achab va toujours faire ce qu'elle veut. Olha, esta doença é grave. Tu vois, alors cette maladie, elle est grave. Esta doença vai acabar contigo. Cette maladie va en finir avec Este toi. problema é grave. Ce problème est Este grave. problema vai acabar Ce contigo. problème va en finir avec toi. O teu estado financeiro vai ser o mesmo Ton état em financier 2025. sera le même en 2025. Não! Non. Em nome de Jesus. Dans le nom de Jésus, non. Foca-te na palavra de Deus. Focalise-toi sur la parole de Porque Dieu. Deus diz na sua palavra Parce que Dieu dit que dans Ele sa nos parole abençoa. qu'il nous a Que bénis, Jesus levou as nossas qu'il a dores. pris sur que lui levou nos as nossas douleurs, enfermidades. nos maladies, Que Ele acampa os seus anjos ao nosso redor. qu'il donne ordre à ses anges de camper autour de nous, Que Ele dá ordem aos seus anjos
ao nosso respeito. qu'il donne l'ordre à ses anges à notre sujet. Há anjos no céu Il y a des anges au ciel que têm ordens a meu qui ont, respeito. qui ont reçu des ordres à mon sujet. Olha, Euclides vive lá em Aubert. Et ils ont ils ont reçu le message suivant. Euclide vit là-bas à Rue Aubert. Euclides, à sexta-feira, sai a tal horas de Euclide, le casa. vendredi, quitte sa maison à telle heure. Euclides vai para a igreja a essa Euclide hora. va à l'église à cette heure-là. Euclides vai a conduzir a esta Euclide hora. conduit à cette heure-là. Há ordens a nosso Il y a des ordres respeito précis qui sont donnés à para notre sujet nos guardar. pour nous garder. Não deixes que o inimigo no ano Alors, 2025 te ne laisse engane. pas que l'ennemi en 2025 te trompe. Não escolhas acreditar na ameaça. Ne choisis pas de croire la menace. Escolhe acreditar no teu Deus. Choisis de croire à ton Dieu. Eu escolhi acreditar em Deus e não nas minhas Moi, circunstâncias. j'ai choisi de croire en Dieu et pas en mes circonstances. Eu escolhi acreditar nas ameaças, na palavra de Deus e não nas ameaças dos homens. J'ai choisi de croire à la parole de Dieu et pas dans les menaces des hommes. Tu não podes fazer isso. Tu ne peux pas faire ça. Tu nunca vais ser Tu ne nada. seras jamais rien. Tu nunca és herege. Tu n'es pas un hérétique. Tu vais acabar com a tua vida. Tu vas en finir avec Tu ta não vie. podes abrir Tu igreja ne peux pas ouvrir porque tu és d'église parce divorciado. que tu es Tu divorcé, és isto. parce que tu es Tu és ceci, aquilo. parce que tu es Eu cela. escolhi Moi, acreditar em j'ai Deus. choisi de croire en Dieu. Antes da fundação do mundo, Avant la fondation eu du te monde, elegi. je t'ai élu. Eu te dei esta nação Je por t'ai pastor. donné cette Aleluia. nation pour pasteur. Em nome de Jesus Dans le Cristo. nom de Jésus-Christ. Acredita não Crois. nas ameaças dos Non homens, pas dans les menaces mas des hommes, acredita naquilo que Deus diz. mais crois dans ce que Ah, Dieu Euclides, dit. tu estás sempre a trazer esta história. Oh, Euclide, tu ramènes toujours cette histoire. Eu trago porque é verdade. Je parle de cette histoire parce E que c'est la porque muita vérité. gente está sendo acorrentada por aquilo que os outros Et parce dizem. que beaucoup de personnes sont emprisonnées à cause de ce que les autres disent à Por leur causa da sujet, opinião dos à cause outros. de l'opinion des Por autres, causa das ameaças à dos cause des outros. menaces des autres. Mas em nome de Mais Jesus dans le Cristo, nom de Jésus, escolhe acreditar na palavra choisis de de Deus. croire dans la parole de Dieu. Amém. Amen. Nenhuma circunstância, Aucune circonstance, nenhuma mudança de humor aucun changement d'humeur pode tirar o teu foco de Deus. peut enlever ta concentration de Dieu. Porque o resultado da tua vida Parce que le résultat de ta vie está no lugar onde tu colocas o teu foco. se trouve à l'endroit justement Alléluia. où tu te focalises. Se tu escolhes colocar o teu foco em Deus, Si tu choisis de te concentrer sur o Dieu, resultado da tua vida será le diferente. résultat de ta vie sera différent. Olhem para mim agora. Regardez-moi maintenant. É um milagre de Deus. C'est un miracle de Dieu. Aquilo que Deus pode Ce fazer, que Dieu peut faire, Deus pode fazer também Dieu peut na le tua faire vida. également dans ta vie. Amém? Amen. Ele acreditou na ameaça. Il a cru à cette menace. Ele teve medo. Il a eu peur. Ele teve medo da sua vida. Il a eu peur pour sa vie. Os irmãos, se os irmãos lerem todo o capítulo, toda a história em casa, Si vous lisez tout ce chapitre et cette histoire à la maison, vejam o contraste entre aquilo que Deus tem para a vida de Elias regardez le contraste qu'il y a entre ce que Dieu a pour la vie e d'Élie por aquilo que ele está a viver neste momento. et le contraste entre ce qu'il est en train de vivre. Deus o à ce chamou para moment-là. ser profeta. Dieu l'a appelé à être un prophète. Deus o chamou para abençoar os outros. Dieu l'a appelé à bénir les autres. Ele agora, por causa de uma ameaça, Et maintenant, à cause d'une menace, ele está com medo da sua própria vida. il a peur de sa vie, de sa propre vie. Quando Deus volta até ele, Quand Dieu revient vers lui, Deus lhe diz assim, olha, levanta-te e vai ungir alguém. Dieu lui dit, écoute, lève-toi et va oindre quelqu'un. O diabo te ameaça, Tu sais, Satan te menace. porque o diabo não quer que tu cumpras o teu propósito. Parce que Satan ne veut pas que tu accomplisses ton Deus nos objectif. criou com um Dieu propósito, nous a créés avec un com o objectif. propósito de abençoar os outros. L'objectif de bénir les Coloca autres. a tua vida nas mãos de Alors Deus. mets ta vie entre les mains de Entende o teu Dieu. propósito Comprends quel est ton e serve a objectif. Deus. Et E sers Deus Dieu. vai te Et sustentar a Dieu cada va te dia. soutenir chaque jour. O diabo quer deturpar isso. Satan veut déformer cela. Ele quer trazer ameaça à tua Il vida. veut apporter des menaces dans ta vie. Ele quer que penses que a tua vida vai acabar. Il veut que tu crois que ta vie va se Ele terminer. quer que tu penses que vais acabar, que não tens mais futuro. Il veut que tu crois que tu n'auras plus de futur. Tudo isso Et tout cela porque ele tem medo. parce qu'il a Ele peur. tem pavor Il a une énorme crainte, une que énorme tu peur. sejas aquilo que Que Deus tu quer que tu sois sejas. ce que Dieu veut que tu sois. Porque a tua vida, Parce que ta vie, Deus te colocou algo tremendo em ti Dieu a mis quelque chose de grand en toi para abençoares os pour outros. bénir les autres. Para abençoares os Pour outros. bénir les Para autres. seres canal de bênção Pour para a être vida une dos voie outros. de bénédiction, para un canal as de bénédiction nações, pour les autres, pour para les os teus nations, vizinhos, pour tes para o teu voisins, ambiente. pour ton E o ambiance. diabo quer te ameaçar. Et Satan veut te Ele quer que tu tenhas menacer. medo. Il veut que tu aies Mas não peur. tenhas medo. Mais n'aie Tu pas és peur. filho de Tu Deus. es un enfant de Dieu.
Tu és um filho de Tu es Deus. un enfant de Tu és Dieu. uma filha de Deus. Tu es une fille de Eu Dieu. não sei se alguém está a dizer amém. Je ne sais pas si Se quelqu'un est en alguém está a train de dire escrever Amen. amém, Je ne sais pas mas si quelqu'un a levanta-te écrit da tua Amen. cadeira. Mais lève-toi de ta chaise. Grita na tua Et sala. crie dans ta salle Eu à sou manger. filho de Je Deus. suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis fils E de o diabo Dieu. não me vai Et derrotar. Satan ne va pas Nenhuma me jeter ameaça à vai terre. acabar Aucune comigo. menace ne va en finir Nada avec que o moi. diabo levantar contra Rien de ce mim que Satan levera contre não moi. prosperará. Rien ne Arma prospérera. nenhuma forjada Aucune contra arme mim forgée contre moi prosperará. ne Porque Deus dá prospérera. Car ordens Dieu donne des aos seus ordres anjos a à meu ses respeito. anges à mon sujet. Ah, tu és tremendo, amém. Merci. Aleluia, nem te dou tempo. Oh, glória a Deus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Quando às vezes os eventos que vêm à nossa vida, Parfois, les événements qui viennent dans notre os vie, eventos desagradáveis que vêm à nossa les vida, événements désagréables qui viennent dans eles notre têm vie, tendência em mudar a nossa vida. ils ont tendance à changer notre vie. Eles vêm para mudar a nossa vida. Ils viennent pour changer notre vie. Mas se tu colocares uma perspectiva diferente à tua vida, Mais si tu donnes une perspective différente à ta vie, se olhares para a palavra, si tu regardes à la parole, tudo contribui para o bem tout daqueles que amam a contribue Deus. au bien de ceux Oh, qui aiment irmão, Dieu. Tudo contribui Tout contribue para o bem daqueles que au amam a bien Deus. de ceux qui aiment Dieu. Os irmãos vão ter momentos altos em Oui, 2025. vous aurez des moments où vous serez au sommet en Mas 2025. os irmãos irão ter momentos lá em Mais baixo em vous aurez 2025. également des moments où vous serez en bas en Mas Deus quer que 2025. tu saibas nesta Mais noite, Dieu veut que tu saches ce soir tudo vai que contribuir para o teu tout va bem. contribuer à ton bien. Jezabel não te vai matar. Aleluia. Jézabel ne va pas te tuer. Jezabel não te pode matar. Jézabel ne peut pas te tuer. Acabe não te pode matar. Achab ne peut pas te O tuer. diabo não te pode Satan matar. ne peut pas te Porque tuer. Deus é Parce que contigo. Dieu est avec toi. Coloca o teu foco nele no Alors, nome de Jesus Cristo. focalise-toi sur lui dans le nom de Jésus. Aleluia. Lucas capítulo 12, verso 7. Luc chapitre 12 et verset 7. Diz assim: e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temas, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Aleluia. Nós valemos muito mais Nous do que valons muitos passarinhos. plus que beaucoup de passereaux, d'oiseaux. Aleluia. Shekandaramamachuia. Alléluia. Tu vales muito mais. Tu vaux beaucoup plus. Tu tens um valor tremendo. Tu as une grande Deus, valeur. Ele cuida de ti. Dieu prend soin de toi. Então, a realidade Alors la réalité, não é que Jezabel vai matar Elias. ça n'est pas que Jézabel va tuer Élie. É que Deus vai dar vitória a Elias. C'est que Dieu va donner la A victoire à Élie. realidade La réalité, não é que o diabo vai te ça matar. n'est pas que Satan va te Não é tuer. que é o fim para a tua Ça n'est vida. pas que c'est la fin É que pour ta vie. Deus Mais vai c'est que Dieu resolver a tua va situação. résoudre ta situation. A realidade La é réalité, que Deus enviou Jesus c'est que Dieu a envoyé para te dar Jésus vida e vida pour te com donner la abundância. vie et la vie A abondante. realidade La é que a réalité, tua vida não vai terminar c'est como que ta está. vie ne va pas finir comme elle est É que Deus tem aujourd'hui. propósito C'est para a parce tua que Dieu vida. a un objectif pour ta Tu que vie. estás me ouvir neste Toi qui momento, m'entends, qui m'écoutes à cet se calhar instant, nem crente és. peut-être que tu n'es même pas croyant. Se calhar não conheces o Deus que eu estou a falar. Peut-être que tu ne connais même pas le Dieu dont je parle. Mas eu quero te dizer Mais nesta moi, je veux noite te dire ce soir Deus tem plano para que a tua Dieu a un vida. plan pour ta Que vie. Deus conhece Que a tua Dieu dor. connaît ta Que Deus douleur. conhece as Que ameaças Dieu sobre a tua connaît les vida. menaces qui sont sur ta Deus vie. conhece a doença que Dieu está a ameaçar a tua Connaît vida. la maladie qui menace ta Deus vie. conhece o divórcio que está a Dieu ameaçar a tua Connaît le vida. divorce qui menace ta Deus vie. conhece o problema que está a ameaçar a tua Dieu vida. connaît le problème qui menace E ta Deus vie. te convida. Et Dieu t'invite Olha para mim. et te dit, regarde-moi, Entrega o teu coração a mim. donne-moi ton cœur. Não a uma religião. Non à une religion. Clama a mim no teu quarto. Appelle-moi dans ta E eu vou te chambre. Et responder. moi, je vais te répondre. Porque eu te amo. Parce que je t'aime. E eu tenho algo tremendo para a Et tua moi, j'ai vida. quelque chose de grand pour ta vie. Eu posso destruir toda essa Je ameaça. peux détruire toute cette Eu menace. posso. Je peux. Eu quero. Je le veux. Se tão somente olhares para mim. Si seulement Se tão somente voltares tu para mim. fixes ton regard sur Eu moi et tu te quero. tournes vers moi. E te abrir o teu Je le coração. veux. Eu vou Et si tu ouvres ton cœur, anular je vais toda annuler essa ameaça toute contra a cette tua vida. menace contre ta Em vie. nome de Jesus Dans le Cristo. nom de Jésus-Christ. Porque eu te amo. Parce que je t'aime. Eu quero te Et abençoar. parce que je t'aime, je veux te Eu bénir. estou aqui para te Je abençoar. suis là pour te Eu bénir. enviei o meu filho para te J'ai envoyé mon abençoar. fils pour te Eu bénir. tenho planos que te dão J'ai um des futuro. plans qui te donnent un Eu futur. tenho planos que te dão J'ai esperança. des plans qui te donnent de Se a tua l'espoir. vida está ameaçada pela Si ta doença, vie est menacée par la se maladie, a tua vida está ameaçada pela perturbação, si ta vie est menacée par une seja perturbation, o que for que esteja a ameaçar a tua vida, quoi qu'il menace ta vie, não tenhas medo. n'aie pas peur. Volta-te para mim. Tourne
Tourne-toi vers moi, porque eu te amo. parce que je Eu t'aime. tenho algo tremendo J'ai para quelque ti. chose de grand pour Eu toi. plantei algo tremendo J'ai dentro da planté tua quelque chose vida. de grand dans ta vie. Eu tenho algo tremendo Oh, j'ai quelque chose que de tu não grand que sabes, tu ne sais que pas, tu nunca que tu pensaste. n'as jamais Mas eu tenho pensé. algo tremendo Mais moi, para j'ai quelque ti. chose de grand pour toi. Eu tenho plano tremendo para a tua J'ai un vida. plan très grand pour ta Em nome vie, de Jesus dans le nom de Cristo. Jésus. Deus vem sempre ao nosso socorro. Dieu nous vient toujours en aide. Ele vem sempre ao nosso socorro. Il nous vient toujours en aide. A palavra do Senhor veio até Elias. Et la parole de Dieu est venue jusqu'à Élie. Ele diz assim: Et il dit, O que estás a fazer aqui, Elias? que fais-tu ici, Élie? O que é que estás a fazer aqui escondido? Que fais-tu ici caché? Por que é que vieste para essa caverna? Pourquoi est-ce que tu es venu te cacher dans cette caverne, dans cette grotte? Elias, ele responde, ele diz: Et Élie lui répond et il dit, Eu tenho sido muito zeloso contigo, Deus. j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Os israelitas rejeitaram a aliança, Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. quebraram os teus altares, Ils ont renversé tes autels. mataram os teus profetas à espada. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Eu sou o único que sobrou. Et je suis resté moi seul. E agora também estão a procurar matar-me. Et maintenant, ils cherchent également à m'ôter la vie. Vejam, irmãos, Voyez, mes frères, a mesma frase, la même phrase, a mesma circunstância, la même circonstance, mas postura diferente. mais une posture différente. Não é essa postura que te leva Et à ce n'est vitória. pas cette attitude-là qui te mène à la victoire. Há irmãos que passaram o ano 24 Il y a des frères qui ont passé l'année a dizer a 2024 mesma coisa que à Elias. dire la même chose qu'Élie. Eu sou crente há tanto tempo, Je suis croyant depuis si longtemps. eu não falto culto, Je ne manque pas un seul culte. eu dou o meu Je dízimo. donne ma dîme. E por que é que permitiste que Et isso viesse pourquoi à est-ce minha que tu as vida? permis que cette chose vienne dans ma vie? Irmãos, Mes frères, não é esse tipo de ça fé n'est pas ce genre de foi que abre as mãos de Deus. qui ouvre les mains de Dieu. A Bíblia diz que o justo vive La pela fé. Bible dit que le Aleluia. juste vit par la foi. Não é esse tipo de choro Ça n'est pas que ce genre move o coração de de Deus. pleurs qui touche le cœur de Dieu. Não é esse tipo de oração Ça n'est que pas move o ce coração genre de de Deus. prière qui touche le cœur de O que Dieu. faz descer fogo do Ce qui céu fait descendre le feu du é quando ciel, tu tens c'est ousadia. lorsque tu as de E l'audace. essa ousadia Et cette provém audace do teu foco em vient Deus, de ta focalisation en do Christ, conhecimento que tu de la tens de Deus. connaissance que tu as de Dieu. Tira o teu olhar de ti mesmo. Alors, enlève ton regard de Põe o toi-même teu olhar em Deus. et mets ton regard sur Dieu. Elias começou a chorar pela sua vida. Élie a commencé à pleurer sur sa Diante vie. de 400 profetas, ele não chorou. Face à 400 prophètes, il ne pleurait pas, il Ele n'a não pas pleuré. lamentou-se. Il ne s'est pas lamenté, il ne Ele s'est pas estava plaint. consciente da sua Il était circunstância. conscient de sa Mas circonstance. ele diz: O meu Deus é Deus. Mais il a dit, mon Dieu est Dieu. Meu Deus vai fazer Mon descer Dieu fogo va do faire céu. descendre le feu du E ciel. Deus disse: Et E Dieu- Deus assim fez. Et Dieu a ainsi fait. Porque sempre que tens ousadia, Parce que chaque fois que Et tu te es levantas audacieux em nome de et que tu te Jesus. lèves dans le nom de Deus Jésus, vem ao teu favor. Dieu vient en ta faveur. Levanta-te no Alors, ano 2025. lève-toi en 2025. Levanta-te, irmão. Lève-toi, mon Não frère. fiques sentado a Ne chorar. reste pas assis là à Ah, pleurer. minha vida. Oh, ma vie. Não fales daquilo que Ne fizeram mal parle contra pas ti. de ce qu'on a fait de mal contre toi. Para no nome de Jesus Cristo. Arrête-toi dans le nom de Jésus Coloca o teu foco em Deus. et concentre-toi sur Dieu. Perdoa toda Jezabel que se levantou contra ti. Pardonne à toute Jézabel qui s'est levée contre Perdoa toi. todo Acabe que se Pardonne à levanta tout contra ti. Achab qui se lève contre toi. Perdoa todos aqueles que ameaçaram a tua Pardonne vida. à tous ceux qui ont menacé ta vie. Todos aqueles que profetizaram a Tous tua ceux qui morte. ont prophétisé ta mort. Todos aqueles que profetizaram a tua Tous ceux queda. qui ont prophétisé ta chute. Toda a doença que veio para acabar Toute la contigo. maladie qui est venue pour en finir avec Levanta-te toi. no nome de Jesus Lève-toi Cristo. dans le nom de No Jésus-Christ. nome de Jesus Dans le nom de Cristo. Jésus-Christ. Levanta-te no nome de Lève-toi dans Jesus. le nom de Jésus. E exalta o nome Et do Senhor teu Deus. exalte, glorifie le nom du Alléluia. Seigneur ton Dieu. No verso 11 ele diz: O Senhor lhe disse: Sai e fica no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Et au verset 11, il est dit, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. O Senhor vai passar. L'Éternel va passer. Amém, irmãos? Amen. Mesmo assim, Deus foi misericordioso com Elias. Et même comme ça, Dieu a été miséricordieux avec Élie. Assim como Deus foi misericordioso comigo. Tout comme Dieu l'a été avec moi. Assim como Deus foi misericordioso contigo Tout comme também. Dieu a été miséricordieux avec toi également. Se estás a passar momento como o de Elias, Si tu traverses un moment comme celui d'Élie, se subjugaste a tua vida à ameaça,
si tu as laissé ta vie être sous la menace, avoir peur de la menace, se estás triste, si tu es triste, se te vês a entrar numa depressão, si tu te vois entrer en dépression, esta mensagem não é para te condenar. ce message n'est pas là pour te condamner. Essa mensagem é para te dizer que nós temos momentos baixos na nossa Ce vida message est là também. pour te dire que nous aussi, nous avons des moments où nous sommes plus, Eu já lá plus bas. estive, J'ai déjà été là, se moi calhar vou aussi. lá estar outra vez. Peut-être que j'y serai également à Mas uma nouveau. coisa eu guardo no meu Mais je coração. garde une chose dans mon Ah, cœur. o meu foco eu não vou tirar do meu Oh, ma Deus. focalisation, ma concentration, Deus je vai ne passar l'enlève por pas de ti. Dieu. Dieu va passer par Deus toi. vai passar por ti. Dieu va passer. Deus vai passar por ti. L'Éternel va E é passer. importante que reconheças quando ele passar. Et c'est important que tu reconnaisses le moment où il passera. A Bíblia diz que veio vento fortíssimo. La Bible dit qu'il y a eu un vent très fort. Ou que também a Bíblia diz que houve terremoto. Et la Bible dit également qu'il y a eu un tremblement de terre. Mas Deus não estava no vento nem no Mais terremoto. que l'Éternel n'était pas dans le vent ni dans le tremblement. Depois do terremoto houve fogo. Après le tremblement, il y a eu un feu. Mas o Senhor não estava Mais nele também. l'Éternel n'était pas non plus dans le feu. Depois do fogo veio murmúrio de uma brisa suave. Et après le feu, il y a eu un murmure doux et léger. Aleluia. E aí sim, Et là, oui, Elias reconheceu Élie a reconnu. a voz do seu Deus. Il a reconnu la voix de son Dieu. Eu gosto muito do hino do Inário. J'aime beaucoup un chant de notre livre de Dia eu chants. vou ter que cantá-lo aqui, Un jour, je vais devoir le chanter ici, no domingo aqui no culto. un dimanche ici au culte. Conta as bênçãos, Compte les bénédictions. conta quantas são Compte-les combien elles ont été. recebidas da divina mão. Que tu as reçues de la main Uma divine. a uma, Une à une. di-las de uma vez. Dis-les d'une seule Di-las fois. de uma vez. Dis-les. Conta as seule tuas fois. bênçãos, amém? Raconte tes bénédictions. Compte Reconhece tes a voz do bénédictions. teu Deus. Reconnais la voix de ton Amen. Dieu. Senta-te, Assieds-toi. medita na graça de Deus. Médite dans la grâce de Dieu. Põe o teu foco em Deus. Mets ta concentration en Dieu. Medita na graça e na Et misericórdia de médite dans Deus. la grâce et la miséricorde de E Dieu. lembra-te de tudo que Et Ele tem feito por ti. souviens-toi de tout ce qu'il a fait pour O toi. irmão que está a me escutar neste momento, Toi, mon frère qui m'écoute en cet instant que está a passar por essa ameaça na et tua vida, qui passe par cette menace dans ta vie, tu lembras daquela ameaça antiga? tu te souviens de cette menace ancienne? Tu lembras daquilo que Deus fez? Tu te souviens de ce que Dieu a fait? Ele vai fazer o mesmo. Eh bien, il va faire la même chose. Reconhece a voz do teu Deus. Reconnais la voix de ton Dieu. Reconhece quem está a falar contigo. Reconnais celui qui te parle. Não é o barulho lá fora. Ça n'est pas le bruit Não é extérieur. os conselhos lá Ça fora. n'est pas les conseils Não é aquilo que extérieurs. as pessoas estão a Ça n'est dizer. pas ce que les autres sont en train Não é de aquilo dire. que o mundo está a Ça n'est fazer. pas ce que le monde est en train Não de é faire. aquilo que os sintomas estão a Ça n'est pas dizer. ce que les symptômes te disent. Reconhece a voz do teu Deus. Reconnais la voix de ton A Dieu. dizer, filho meu, Cette voix qui te dit, mon não enfant, temas, eu estou ne crains contigo. pas, je suis avec Eu não te toi. deixarei, Je ne te nem te laisserai pas. Je abandonarei. ne t'abandonnerai Estarei pas. contigo na Je serai angústia. avec toi dans l'angoisse. Reconhece a voz do teu Reconnais la Deus. voix de ton Dieu. Amém. Elias reconheceu a voz do Senhor. Et Élie a reconnu la voix du Amém. Seigneur. Deus veio repor a verdade no coração de Elias. Dieu est venu remettre la vérité dans le cœur d'Élie. Deus veio restaurar Il est o venu coração de Elias. restaurer le cœur d'Élie. Se nós nos comprometermos com a verdade de Deus Et si nous nous engageons à respecter la vérité de e se Dieu, escolhermos acreditar na et verdade si nous choisissons de e não croire nas ameaças, en lui et non pas aux menaces, passaremos a olhar para as nossas circunstâncias com uma perspectiva diferente. nous verrons alors nos circonstances d'un point de vue différent. Quando és inundado de Deus, Lorsque tu es inondé de Dieu, a tua visão fica diferente. ta vision est différente. No monte, Sur la montagne, a visão de Elias era diferente la vision d'Élie était différente. e mudou a sua circunstância. Et elle a changé ses Fogo desceu do circonstances. céu. Le feu est venu du ciel. Mas perante a ameaça, Mais face à la menace, ele se sucumbiu. il a succombé. Ele deixou que a ameaça tomasse conta do seu Il a coração. laissé que la menace entre dans son cœur. Mas assim como Deus veio ter com Elias, Mais tout comme Dieu est allé voir Élie, Deus está a passar nesta noite Dieu aqui. est en train de Aleluia. passer ce soir ici. Deus está a passar na tua casa. Dieu est en train de A passer dans brisa, ta Deus maison. está a falar no teu La coração. prise de Dieu Agora parle à mesmo, ton irmão. cœur Deus está a maintenant même. ministrar o teu Dieu est coração. en train de Agora parler mesmo. à ton Não cœur tenhas medo, maintenant eu même. estou Et il te dit, contigo. n'aie pas peur, je suis avec toi. Levanta-te. Lève-toi, Levanta-te. lève-toi. Levanta-te. Vai abençoar alguém. Lève-toi, va bénir Eu já quelqu'un. cuidei de ti. J'ai déjà pris Eu já soin de cuidei toi. de ti. J'ai Eu déjà já pris cuidei soin de de ti. toi. Obrigado, Pai, por este momento na Merci, tua Père, presença. pour cet instant dans ta présence. Obrigado porque
Tu és o nosso Deus, és o nosso Senhor. Merci parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Obrigado por quando estás conosco. Merci parce que lorsque tu es avec nous, Nós nada tememos. nous ne craignons rien. Nada tememos, tu Nous és ne o nosso craignons Pai. rien, tu es notre Père. Tu és aquele que velas pela Tu tua es celui palavra qui para veille cumprir. à ta parole pour E na l'accomplir. tua palavra tu dizes que Et estás dans comigo ta todos os parole, tu dias. dis que tu es avec moi tous Tu les estás jours de ma comigo na vie, angústia. que tu es avec moi dans Assim l'angoisse, como estiveste com tout comme Sadraque, tu l'as été Mesaque e avec Shadrach, Abednego. Meshach et Abednego. Tu estás comigo. Tu es avec Tu estás moi, com os teus tu filhos. es avec tes enfants. Senhor, nós queremos fazer a oração Nous que voulons Pedro fez. faire la prière que Pierre a faite. Olha para as suas ameaças. Regarde ces menaces. E a nós tão somente Et à concede-nos nous ousadia seulement, donne-nous de para l'audace pregarmos a tua pour palavra, prêcher ta para parole, confessarmos a tua pour palavra. confesser ta E parole. nesta noite, Et ce soir, olha para as ameaças. regarde les menaces. Olha para essa doença. Regarde cette maladie. Olha para esse problema. Regarde ce problème. Olha para esse problema financeiro. Regarde ce problème financier. Olha para esse problema familiar. Regarde ce problème familial. Mas, Senhor, concede-nos Mais ousadia Seigneur, somente donne-nous seulement de l'audace para pregar a tua palavra, pour prêcher ta parole, para confessar pour no confesser meio da ameaça, au milieu de la menace, no meio do problema, au milieu du problème, no meio do vale, au milieu de la vallée, dentro de uma cova. dans une grotte. Nós confessamos, Nous confessons, nós confessamos nous que confessons temos vitória que no nous nome de avons la Jesus Cristo. victoire dans le nom Eu de confesso Jésus-Christ. que eu sou teu Je filho. confesse Eu que je suis ton confesso que enfant. todas as minhas Je necessidades estão confesse que supridas tous mes besoins sont pelo meu pourvus país de origem, par mon a pays saber o reino d'origine, de Deus. à savoir le Oh, tu já royaume de supriste Dieu. todas as Tu minhas as déjà necessidades. pourvu à Eu tous mes besoins. confesso Je nesta noite confesse que eu ce estou soir curado em que je nome de suis Jesus guéri dans le nom de Cristo, porque Jésus-Christ. Jesus Cristo, Parce que Jésus-Christ, aquele que é o autor da minha oh, fé, celui qui est l'auteur levou de ma todas as foi, minhas a dores, déjà que pris toutes levou mes todas as douleurs, minhas a déjà enfermidades. pris toutes Eu mes confesso que eu infirmités. estou curado. Je confesse Eu que je suis confesso que eu guéri. tenho Je saúde. confesse que Em j'ai la nome de santé Jesus dans le Cristo. nom de Toda Jésus-Christ. ameaça que se levanta Toute contra a minha menace qui vida se lève cai contre por ma terra vie nesta tombe noite. à terre Em ce nome de soir, Jesus Cristo. dans le Em nom de nome de Jesus. Jésus-Christ. Eu Dans sou le nom teu. de Jésus. Aleluia. Je suis à Eu toi. sou teu. Je Eu suis à sou toi. abençoado Je de Deus. suis béni de Em Dieu. nome de Dans Jesus le Cristo. nom de Confessa Jésus-Christ. a tua bênção nesta noite. Confesse ta Em bénédiction nome ce de soir. Jesus Cristo. Dans le nom de Que Jésus-Christ. Deus Que ricamente te Dieu abençoe. vous bénisse richement. Entre com esta palavra no teu coração no ano Entre en 2025. 2025 avec cette E parole dans saiba ton que cœur. tu és vencedor. Et sache que tu es un Em vainqueur. nome de Jesus Dans le Cristo. nom de Jésus. Eu não estou a ver, Je ne suis pas en train mas de voir, escreva no nome de mais Jesus Cristo. écrivez dans le nom de Eu Jésus. sou vencedor em nome de Je Jesus suis Cristo. vainqueur dans le nom Eu de sou Jésus. vencedor Je suis no ano vainqueur 2025. dans cette année 2025. Seja qual for a ameaça, Quelle que soit la menace, eu sou vencedor. je suis un vainqueur. Eu sou vencedor. Je suis un vainqueur. Que Deus ricamente vos Que abençoe. Dieu vous bénisse. Desejo a todos os irmãos feliz ano Je vous novo. souhaite à tous une bonne année. A todos aqueles que vão ver ou ouvir esta À tous ceux pregação. qui vont voir, qui vont écouter ce message. Sejam abençoados no nome de Soyez Jesus Cristo. bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Eu peço aos irmãos, Je vous demande, nós ativamos esta semana o nosso canal de YouTube. nous avons activé cette semaine notre chaîne YouTube. Subscrevam o nosso canal. Abonnez-vous à notre chaîne. Coloquem lá o vosso like. Mettez votre like. Porque nós vamos colocar muito material para abençoar a vossa vida. Parce que nous allons commencer à mettre beaucoup de Amen. matériel Que Deus pour vous abençoe. bénir votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amém. Amen.